Hello, Namaste, Sabalai. Welcome to the No Clue podcast. This is the podcast where we ask questions about ourselves as Nepalese and about our culture, mindset, and behaviors. We will try to think deeply, creatively, and critically to come up with potential solutions to problems that exist in our culture and also try to pat ourselves on the back for doing some things correctly. In this episode, I talked to one of my friends from my high school, Shishir Kaji. This was a very fun one with a lot of knowledge, as well as discussing fun times from the good old teenage days. We talk about what school is like in Nepal and what problems we faced and the problems you might face as well. Then we get into how school is like abroad, as well as the pros and cons here. We also get into the differences between the United States and Australia. We discuss about deeper things like finding your passion and purpose in life, as well as taking a deeper look into Shishir's Instagram and asking him about some of his personal interests like adventure, meditation, and mindfulness, and also how he looks at fitness as a lifestyle. Hello, welcome to everyone listening right now. Welcome to the No Clue podcast. मेरा नाम सोहेल, I'm your host. And आजको लागि चाहिँ we have a very special guest. And I'll let him introduce himself. His name is Shishir Kaji. We met a long time ago. I'll let him get into how we met. Yo, what's up? Yo, what's up? This is Shir. All the way from Adelaide, Sydney. म चाहिँ सिडनी अस्ट्रेलियाको चाहिँ लाइक 3-4 वर्ष भयो. Before that, obviously म नेपालबाट हो. It's like my home country. अनि grew up in Nepal, lived there for 19 years. अनि अहिले चाहिँ करियरको नट करियर एक्चुली लाइक नेपालको धेरै मस्तीबाट चाहिँ भाग्नलाई भनेर अस्ट्रेलिया आएको. And it's like found out that like life is not that easy, you know, and it's pretty cool. I mean, विदेशमा अलिकति रमाइलो पनि छ, दुःख सुख सबै हुँदो रहेछ. I think त्यो नेपालमा नि हुन्छ होला. But yeah, that's we're just experiencing life. And my friend Sohail, like he just started out this great thing, and I'm like, what the, you know, like कसरी, like he just started it out, and that's a great thing. And like I just wanted to get involved, and here we are. धन्यवाद. Introduction bios. Let's start off with how your life was back in Nepal, though, before you came to Australia. What you used to do, what was fun, what was not so fun. Oh yeah, dude. I mean, it was crazy, man. Like, हुन्छ नि नेपालमा life say like हुन्छ नि अति Or you still get opportunities to do something. That's your podcast, man. Alright. Life-मा चाहिँ नेपालमा चाहिँ life actually भन्नुपर्दाखेरि I feel like it is I think I didn't experience life when I was in Nepal, you know. अनि it was all enjoyment, good fun. एउटा real life चाहिँ भोगेको थिएन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. किन भन्दाखेरि कहिले काम पनि गरेन, हेर दोस्त हैन. नेपालमा हुँदाखेरि कहिले काम पनि गरेन हैन. अब आफ्नो कुरामा सबैजना एग्री गर्थ्यो सजिलैसँग हैन. अब अर्काको लाइक हुन्छ नि लाइक त्यसैले आई थिङ्क इट्स नेपालमा लाइफ चाहिँ अति चिल्याक्स थियो होइन ब्रो. इनफ्याक्ट अस्ट्रेलिया आएकै नेपालमा अति चिल्याक्स भएर होइन, अति रिल्याक्स, अति फ्रिक आउट भयो कि हुन्छ नि. लाइक आई होप लाइक हुन्छ नि दिस विल हुन्छ नि कज एनी ब्याड इम्प्याक्ट अन अदर पिपल. तर नेपालमा ड्रग्सहरू इट वाज सो इजी टु गेट के. अनि इभेन्चुली त्यसले गर्दा चाहिँ when I say drug, it's just weed, eh? I didn't do any like big shit, but yeah. But even त्यही पनि कस्तो like हुन्छ नि, it just takes a lot of your energy, you know. अनि it's so much fun, के. It's so easy to get, it's so much fun, so cheap, you know what I mean. अनि moreover आफूले काम नगरेपछि चिप हुने नै भयो अर्काको पैसाबाट मोज गर्नलाई हैन, फ्रीमा पाएको. अनि the biggest thing was, you know what? The biggest thing was I felt entitled, के bro. Like my parents should give me money, के. You know what I mean? They should give me money type queen. Yeah, like I'm his son. I'm her son. Like their duty to give me money to buy my food, buy weed, buy whatever. You know what I mean? Buy clothes. It's their responsibility. के. Like I'm entitled, के, bro. You know. अनि it was त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ obviously अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ damn like
स्टुपिड भने जस्तो फिल हुन्छ होइन तर त्यसैले गर्दा नै लाइक आफूले काम नगर्नुपर्ने चिल्ड यहाँ खैरीहरूलाई यो कुरा भन्यो भने त हो र भन्छ होइन कामै नगरिकन त्यो बाबाले तँलाई स्पोन्सर गर्थ्यो भन्दाखेरि होइन तर it was pretty chill out. It was pretty relaxed, you know. Oh my god, man! It was the best time of my life was in Nepal, man. I mean, still is good time here, but you know what I mean. Like Nepal, we have time there because we have family there, and you know, family song we can work ahead. Yeah, it's good fun there compared to here. It's too fun almost like. आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने टाइपको डिसिप्लिन हुनुपर्छ एकदमै धेरै that was the hard thing, man. Like, you know what I mean? Like that was one of the कन्ट्रोल गर्न के लाइक अब सेल्फ कन्ट्रोल भएको मान्छेहरू अब होला होइन ब्रो अब हुन्छ कति मान्छे तर लाइक अब भर्खरै मेरै बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ इट वाज आउट अफ कन्ट्रोल मेरो केसमा चाहिँ इट अलमोस्ट गट आउट अफ कन्ट्रोल होइन थ्याङ्क गड माई लभली सिस्टर शी जस्ट one day I was just, you know what I mean, like just talking to her and I'm like we might get to that point, but I was like losing in life, you know what I mean? And then she just said, why don't you go to Australia? And that word changed whole life, okay, bro. That Australia, why don't you go to Australia? Why don't you go to Australia? 5-6 wordly life change got there, bro. I never thought I could come to Australia again. You know what I mean? 6 words. लाइक नगरेसम्म लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ यार सोच्न तर आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै रियलाइज हुँदै जान्छ अनि यो लाइक डे बाई डे टाइपको बेसिसमा लिनुपर्ने जस्तो छ बाहिर आएपछि चाहिँ तर नेपालमा बसेको भए चाहिँ त्यही हो यार लास्ट गाह्रो डिसिप्लिन हुन अनि स्पेसली लाइक 16 इयर्सको एजमा अर लाइक 18 इयर्सको एजमा इट्स लाइक डु whatever हुन्छ नि स्मोक विड डु whatever पार्टी अल द टाइम टाइपको मेन्टालिटी हुन्छ बट बाहिर आएपछि चाहिँ सबैको अलिकति चेन्ज हुँदो रहेछ यार नि राम्रोको लागि हुँदो रहेछ लाइक नेपालमा पनि हुन्छ ब्रो होइन लाइक अभियसली हाम्रो अडियन्सहरू धेरै नेपालीहरू नै हुन्छन् होइन आई डोन्ट मिन टु डिमिन लाइक हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि म त्यस्तो अफेन्सिभ के भन्नु खोजेको होइन तर मैले अरूकोलाई चाहिँ म के भन्न सक्दिनँ होइन अरूले कसरी फिल गर्छ तर वाट आई क्यान से इज लाइक आई वाज स्टुपिड लाइक थिङ्किङ द्याट आई वाज इन्टाइटल्ड होइन इन नेपाल I like fuck my parents. My parents have to pay for everything. You know what I mean? Like parents have to pay for my food, drinks, party with friends. You know, weed, clothes. That was stupid of me. So stupid. You know, and like it's a good thing. It's a good thing that we. And the thing is, like I told you, you know, like my दिदीले हैन मलाई like हुन्छ नि त्यति शब्द भनेकोले लाइफ चेन्ज भयो क्या यार. You know what I mean? Like म कहिले सोचेको थिएन कि bro. Like we'll get into that like what happened and stuff. Like but thing is. लाइक कहिले सोचेकै थिएन कि दिदीले त्यति भनेको लाइक ओ माई गड म्यान मेबी म त्यही हुन्थेँ कि होइन एन्ड आई कुड हेभ गन टु लाइक हाई लेभल अफ ड्रग्स इन आई मिन चेन्ज लाइफ म्यान आई मिन इट्स क्रेजी डु अनि तिमी चाहिँ कसरी लाइक त्यहाँ आइपुग्यो दोस्त म त त्यस्तो इन्सपिरेसनल स्टोरी केही छैन यार मेरो त खासै म त खास यतिकै नेपालमा तिमी जस्तै हो यतिकै डुल्यो होइन घुम्यो साथीहरूसँग रमाइलो गर्यो यताउता गर्यो अनि त्यसपछि धेरै मान्छेहरू लाइक एउटा क्वेसन गर्छु ल आइम सरी इन्टरप्ट भन न ब्रो तिमीले भर्खरै साथीसँग डुल्यो भन्दाखेरि लेट्स नट फर्गेट टु मेन्सन द्याट हामी सँगै डुल्थ्यो भनेर के Maybe that was part of the problem too. Yeah, dude. Like remember, like after grade 10 and sometimes after 12 as well. We used to hang out together. Don't even remember कहाँ गयो जस्ट गयो भने चाहिँ याद छ त कहाँ गयो के गर्यो केही याद छैन यार तर used to be fun. Also, that put jokes. त्यही हो यति घुम्यो खायो होइन अनि लाइक ए लेभल्स गरेकोहरू चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट थियो भने ए लेभल्स गर्यो भने चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ भन्ने टाइप कन्सेप्ट हुन्थ्यो क्या नेपालमा मेबी अहिले पनि छ होइन बट लाइक अब बिस्तारै सबै ए लेभल्सको साथीहरू चाहिँ एउटा गर्दै जान थाल्यो क्या बाहिर कोही अस्ट्रेलिया कोही युएसए गयो कोही युरोप गयो होइन अनि एभ्री टाइम जाँदाखेरि एयरपोर्टमा छोड्ने चलन छ नि साथीलाई नेपालमा एयरपोर्टमा छोड्न जाने चलन अनि एभ्री टाइम जाँदाखेरि लाइक एउटा गरेर सबलाई छोड्न आएर छु आफ्नो चाहिँ कहिले कहाँ जाने हो आफ्नो चाहिँ के हुने हो लाइफमा त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि डाउट हुन्थ्यो होइन लाइफको बारे डर हुन्थ्यो अनि त्यहीँबाट युएसए जाने डिसिजन लिएँ अनि here we are I guess कति वर्ष भयो राजा तिमी
Damn, 5 years भइसक्यो आएर हो त Damn, bro. तिमी त मभन्दा पहिला Almost, होइन हामीसँगै आयो क्या लाइक हामीसँगै विदेश निक्लेको म जुन 26 तिर निक्लेको दोस्त नेपालबाट कुन इयर 16 मा अँ 16 म पनि 16 तर म चाहिँ ज्यानमा सो 6 months अगाडि Interesting, very interesting. तिमी कहाँ गरे A levels, by the way? And म what त do you जेम्समै think A levels? Because the thing is, obviously, someone like त्यति बेला कौनाले अब आएर होइन अनि like तरो मार्केटिङ गर्दै चाहिँ A levels को होइन अनि like everyone like A levels and especially हामी त झन् जेम्समा होइन ब्रो अनि like जेम्स A levels सुरु भएको अनि like everyone's like हुन्छ नि A levels गर्नुपर्छ A levels गर्नुपर्छ you know what I mean? अनि like what do you think of that? Is that just hype or is it good, bad? What do you think? if बाहिरै आउने हो if you have like clear intentions of going out होइन बाहिर नै जाने हो नेपालमा बस्दै नबस्ने हो भने चाहिँ A levels गरे हुन्छ सिधै किनकि you'll have like through those 2 years of A levels you'll gain credits and stuff that'll be transferred to bachelor school collegeहरुमा होइन अनि you won't need to होइन कि but you'll have something to start off on type of it. Like you'll already have 6 or 9 or 12 units already in your belt from A levels that gets transferred Nepalमा पढ्दाखेरिको. So तिमीलाई hopefully 6 months to a year कम नै पढ्नुपर्छ if all goes well भनौँ न A levels गर्यो भने चाहिँ. अब F12 मा चाहिँ I'm not sure कस्तो छ युनिट्सहरु ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन I don't know किनकि मैले 12 plus 2 गरेन so A levels मा चाहिँ त्यस्तो छ सिस्टम अनि your units gets transferred and hopefully you save like 6 months or a year of university. All right, give me a sec. I just wanted to make this clear, bro. के भन्छ like bachelor's 4 years को हुन्छ हैन like average man if you're not considering doctorate or stuff like that हैन 4 वर्षको हुन्छ हैन अब तिमी अमेरिका गयो भने +2 पढेर गयो भने 4 वर्ष पढ्नु पर्यो हैन as far as I know +2 मा चाहिँ ल +2 मा 4 that's very normal bro अनि A levels गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई 4 वर्ष सट्टा कति पढ्नु पर्ने like A levels मा चाहिँ +2 जस्तो like अलिकति rigid system हुँदैन हैन you can take as many classes as you like type को हुन्छ like minimum एउटा हुन्छ हैन you have to take 4 classes in a year or in a semester or whatever it is but like 4 class back you can take additional classes too but I understand what you mean let's just take a normal 4% एउटा सेमेस्टरमा normal त normal फोन चाहिँ त्यही स्पेसमा गयो भने चाहिँ लाइक कति लाइक एउटा सब्जेक्ट कति क्रेडिट हुन्छ ब्रो अमेरिकामा एउटा सब्जेक्ट 3 to 4 युनिट्स हुन्छ so 3 to 4 क्रेडिट एभरेजमा 4 एभरेजमा 3 हुन्छ एभरेजमा 3 हैन युनिट पर सब्जेक्ट है अनि के भन्छ अनि कति चाहिने ब्रो पास हुनलाई चाहिँ ब्याचलर ग्रेजुएट हुनलाई युनिट so graduate हुनलाई चाहिँ 164 हो कि something त्यस्तै around. This was my mistake. You actually need 120 units, not 164. But moving on. चाहिन्छ हैन अनि तिमीले A levels पढ्यो भने चाहिँ कति युनिट लिएर आउँछौ अन्डर बेल्ट so around 24 not that much but 24 around 20 that's cool that's a better picture man like 164 unit चाहिने ब्याचलर पास गर्नलाई again 120 तिमी A levels गरेर आयो भने 24 युनिट लिएर आउँछौ +2 गरेर आयो भने 24 युनिट लिएर आउँदैनौ हैन basically it's 2 semesters if you look at like general जसरी पढ्छ मान्छेहरु 2 semester एक पर्छ oh interesting very interesting that's cool man which is not bad yeah but to be honest like half the hype पनि हो तर like हामी जेम्समा 10 मा हुँदाखेरि हुन्छ नि अब कलेजको दाइहरु आएर हुन्छ नि जेम त्यही बास्केटबल खेलेर आउँथ्यो नि त्यही एसेम्बली ग्राउन्डबाट देखिन्थ्यो अनि त्यसपछि आएर हाइप गर्ने अनि त्यसपछि A levels particularly hype गरिदिने like freedom हुन्छ यहाँ which is true like अलि freedom पनि हुन्छ but not to that extent so part hype अनि part logic पनि हो bro what I heard is that A levels last गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ what do you think हुँदैन यार त्यो चाहिँ I think एउटा मिथ नै हो भन्नुपर्दा मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ लाइक म पढाइमा त्यस्तो खतरा केही पनि हैन अलि लोवर बिलोमै पर्छ हैन बिलो एभरेजमै बट मलाई चाहिँ त्यस्तो डिफरेन्स लागेन यार
it's, I mean, if you don't study, you'll fail for sure. But if you study, work hard, and you understand like the concepts, you'll pass with flying colors, like just like anywhere. If you understand the concept, you'll pass for sure. So it's not like very hard, like मान्छेहरूले मैले सुनेको छु कि like I don't know from where I heard it हैन तर A levels लास्ट गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले Then relatives-बाट होला यार, नपढाउँदा। relatives हैन bro like Relatives, man, damn relatives, man. But anyways, before we get too much hate from relatives and stuff, so नेपालमा लाइफ यस्तै हो हैन, स्कुल A levelsको कुरा गर्यो। अब तिम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो छ यार प्लस टूमा? प्लस टू गरे हैन तिमीले? ब्रो यार ब्रो प्लस टू को कुरा गर्ने हो सिरियसली म प्रसादी पढेको Okay. like yo everyone out there listening to this shit like oh my god man like I cannot express the prasadiko culture oh my man damn man like Raila थियो के प्रसादी भनेको रैला के बुटाउ like it's good for some people हैन तर it was not for me म त like 6 महिना पढे 8 महिना पढे अनि बिचमा छोडेर हिँडेको ब्रो yeah man I mean like अनि by the way म छोडेर हिँड्दाखेरि म like यस्तो थियो के bro I didn't leave it because it was hard because it was not for me के you know what I mean because I can prove that because त्यति बेला प्रसादीमा first termमा like 90% फेल हुन्थ्यो कि ब्रो साइन्स पढेको म हैन 90% फेल हुन्थ्यो कि ब्रो 100% 90% फेल के लाइक हुन्छ नि अनि बाँकीको 10% भनेकै आउट अफ 10 भइहाल्यो नि so the thing is I passed in all subjects in the first term के ब्रो है अनि एन्ड मेरो टिचरहरु त बास यसरी पास भयो भनेर पुरा it was crazy man like मलाई त हेर दोस्त एकदम कन्फ्युज थिए हैन जेम्समै जामकी जस्तो भयो थियो एकछिन त्यहाँ इन्ट्रेन्स पनि दियो हैन जेएचमै जामकी जस्तो पनि भयो थियो अनि लाइक अरू ठाउँमा पनि दियो कस्तो कन्फ्युजिङ के ब्रो लाइक वी आर सो एक्साइटेड टु गेट आउट अफ स्कुल हैन तर जब हामी त्यो पढ्छ अनि प्लस टू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ इट्स सच अ हार्ड डिसिजन के लाइक यु नो व्हाट आई मीन इट गेट्स इभन हार्ड विथ पेरेन्टल और पियर प्रेसर के यु नो व्हाट आई मीन लाइक our parents really want us to go in a good school है अनि गुड स्कुल कसरी डिटरमाइन गर्छ त नेपालमा reputation I guess reputation कसरी बिल्ड हुन्छ भन्दाखेरि लाइक यो कलेजबाट 80 जना स्टुडेन्टले 80 डिस्टिङसन लिएर आयो रे त्यो त्यसरी डिटरमाइन गर्छ के I'll tell you why that is messed up soon है I'll tell you why that is pretty messed up the thing is okay हुन्छ नि ड्याडीले मलाई भर्खरै नयाँ फोन किनिदिएको हैन लाइक एक्साइटेड हैन अनि ड्याडीले जे भने त्यो गर्नुपर्ने के त्यो घुसेको के ड्याडीले हैन I mean he's very cool he's a really cool guy very like I really appreciate him I learned so much from him I still learn so much from him but he's very smart हैन घुसिदियो मलाई दिनुभयो ड्याडीले मलाई I'm like yeah okay no problem हैन प्रसादी पढ्छु भनेर गयो सजिलो है प्रसादी पढ्न छिर्न फेरि छिर्यो हैन केही ठुलो कुरै थिएन भित्र छिरेको त यार ब्रो है आई न्यू अबाउट द डिल हेयर स्टाइलहरू हैन त्यस्तो लाइक अब जज गर्ने अब हुन्छ नि लाइक कपाल सानो भयो भने चाहिँ राम्रो रे कपाल लामो भयो भने चाहिँ बिग्रेको रे व्हाट काइन्ड अफ शिट इज दैट that's like every school in Nepal यार damn त्यस्तै हुन्छ नि like for no reason like कपाल छोटै राख्नुपर्छ if कपाल लामो भयो भने it will hamper your studies or you'll start getting into drugs or some त्यस्तो टाइपको बिहेभियर हुन्थ्यो कि नेपालमा I don't know why yeah it is just in fact त्यो गर्दै के लाइक हुन्छ नि स्टेरियोटाइप गर्दै कि लामो कपाल भन्ने बित्तिकै अनि हुन्छ नि गजडी हैन तोपे अनि हुन्छ नि बिग्रेको ए त्यसको छोरा हेर लामो कपाल त्यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर ओडाके हुन्छ नि द्याट्स त्यस्तो थियो अनि लाइक कपाल सानो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है इट्स अलराइट गयो हैन ब्रो अनि प्रसादी किन त्यस्तरी टप 1 नम्बर 1 कलेज प्लस 2 को लागि हैन रिजल्ट पुरा यो युनाइटेड र प्रसादीको कस्तो कम्पिटिसन हुन्छ नि अनि कसरी त्यस्तो 1 मा आयो भन्दाखेरि त भित्र छिरेको थाहा पायो के ब्रो हैन प्रेसर कुकरमा हाल्दिने यार कस्तो भनेको स्टुडेन्टलाई प्रेसर कुकरमा हालिदिन्थ्यो के ब्रो लाइक रियल एक्सपिरियन्स भनेको हैन ब्रो आइ एम नट हुन्छ नि लाइक नट बुलशिटिङ अर एनीथिङ ब्रो हैन लाइक त्यहाँ गयो हैन ब्रो यस्तो ऱ्यापिड स्पिडमा पढाइदिने हैन ब्रो यस्तो ऱ्यापिड किन लाइक के को हतार त्यो ट्रेन छुट्न लाथ्यो कि क्या हो हैन ट्रेन छुट्न लाए जस्तो गरेर यति ऱ्यापिड पढाइदिने ब्रो म्याथ साइन्स फिजिक्स बायोलोजी केमिस्ट्री
यस्तो ऱ्यापिड होइन ब्रो त्यो टिचरहरूको कम्पिटिसन हो कि के हो एज यु सेड लाइक आई हर्ड इन यो पोडकास्ट लाइक हुन्छ टिचर्स यु नो लाइक दे निड टु ह्याभ व्हाट यु कल इफ यु आर टिचिङ यु निड टु ह्याभ द्याट ब्लडी व्हाट यु कल प्यासन के Passion. त्यो थिएन कि ब्रो लाइक आई कुडन्ट सी शिट होइन आई जस्ट फेल द्याट दे वर कम्पिटिङ विथ इच अदर होइन इन हु इज गन फिनिस द कोर्स फर्स्ट होइन एन्ड देन सो द्याट दे क्यान स्टार्ट रिभाइजिङ अर मेबी जस्ट चिल आउट यु नो आई मिन काम सक्यो भइहाल्यो यु नो अनि त्यसपछि होइन ब्रो यति छिटो लग्ने होइन अनि एट वान पोइन्ट त ब्रो डिप्रेसन नै झन्डै भइसक्यो कि ब्रो जहाँ अब हामी 11 क्लासमा पढ्दा हामी कति वर्ष हुन्थ्यो 17-18 वर्ष त हुन्थ्यो नि त्यस्तो बेलामा हामीले त्यस्तो प्रेसर कुकरमा झन् त्यस्तो क्रिएटिभ फल्ने फुल्ने बेलामा होइन पट्ट परेको उमेरमा होइन ब्रो त्यस्तो प्रेसर कुकर राखेर अनि कहाँबाट क्रिएटिभ हुन्छ त होइन त्यो कस्तो भन्दाखेरि यति घोगाइदिने होइन ब्रो यति घोगाइदिने त्यो बुझ्ने त केही पनि बुझाइ होइन कि ब्रो ल अनि यस्तो डिप्रेसन झन्डै स्टेटमा पुगिसकेको होइन ब्रो अनि लाइक झन् मैले बुवालाई भने होइन अनि ड्याडीले त अनि लाइक अर्को दिन आएर होइन अनि सिधै गएर कुरा गर्दैछ कि मेरो ड्याडी वाज नेपालको नि त्यति बेला सिधै अर्को दिन आएर म थाहा पनि थिएन कि केम के अनि यो अलरेडी मेड द्याट टिचर होइन अनि सँगै गयो होइन मलाई बोलाएपछि म क्लासमा थिएँ बोलाएँ होइन ड्याड अगाडि होइन प्रिन्सिपलसँग अनि अनि मलाई त क्या डर लागिरहेको थियो कि त्यति बेला हाम्रो अनिल हो कि को सर हुनुहुन्थ्यो होइन आई थिङ्क ही इज अ गुड गाई his principal is like okay like whatever good guy but I think he was alright in a sense that मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि he was gonna you know like he was gonna get very angry and shit you know like if we complain saying that के भन्छ like हामीले बुझेन त्यस्तो यस्तो पुरा रेज गर्यो भने चाहिँ I thought he would get angry के तर I was very surprised he did not get angry के he called that teacher होइन which I said I don't understand this shit होइन from him जो टिचरलाई तोकेर भने नि he just call him right away and give me free tuition okay for a month for not a month at least a week you know science tuition you know and after school I stayed with him and like learn shit and that's how I like learn shit and then of course I worked a little bit hard as well and I passed that shit get like the first some pass गरे हैन टिचरहरु सके बा किनभने म यति धेरै क्वेशन सोध्थे के हैन बुझ्दैन कति छिटो लाग्थ्यो त अनि कहाँबाट हुन्छ अरु सबै जना उरा हुन्छ नि रट्टा मारेर त्यो लेख्ने के हैन नोट गर्ने म त बुझ्दैन के लेख्ने हो भने हुन्छ नि क्वेशन गर्थे के मैले अनि I'm like and teacher सोच्थे I was like dumb shit के I mean yeah maybe I shouldn't then like I used to ask पास भएको त मान्छेहरु त सब अचम्म परेको के टिचरहरु हैन but at the end of the day हैन अब मैले कुन स्टेजमा मैले प्रसादी छोडे भन्दाखेरि हैन ब्रो प्रसादी छोड्न like it was a really big turning point हैन किन भन्दाखेरि मैले कुन स्टेजमा छोडे भन्दाखेरि कस्तो प्रेसरमा थिए भन्दाखेरि 15 days अगाडि देखिको होमवर्क गराएको थिएन I can still remember एकदम clearly के it's like हिजो भर्खरै जस्तो I can remember के 15 days अगाडिदेखिको होमवर्क गराएको थिएन कि होमवर्क भनेको फेरि प्रसादी माइट्स नट जोक ब्रो होइन लाइक एभालान्स हुन्छ कि एभालान्स हुन्छ नि एभालान्स अफ यु नो स्नो भने जस्तै कि यति धेरै खप्लाइन्छ कि 15 दिन अगाडिदेखिको होमवर्क गराएको थिएन अनि 15 दिन अगाडिदेखिको होमवर्क पनि दिइसक्यो होइन अनि 15 दिन पछि सेकेन्ड टर्म एक्जाम छ कि अनि 2 महिना अगाडि केही पनि बुझाएको छैन के It's not because I was not studying, you know what I mean? It was just because they were in so much rush to finish shit, and I don't know what's happening, you know what I mean? And fuck this is not for me. I'm sorry, bro. Is it okay if I swear? Oh man, it's okay. Like just express karna huncha, I know, like yeah, man. I'm like I'm quitting, man. This is not for me. Quit this place. Quit this prasadi, you know? I said you can go and do that shit to yourself. Now I'm not doing it. I just left Kathmandu. You know Kathmandu, like capital नै मैले छोडेर गएँ के अनि म आफ्नो होम टाउनमा गएँ अनि that's like it was Prasadi was fucking disaster man like हुन्छ नि अनि पछि I came to know some of my friends they were like studying there and then I don't want to हुन्छ नि pinpoint or anything but I've heard हल्ला सुनेको थिएँ है मैले यो एक्ज्याक्टली हो चाहिँ भन्दिनँ अब when I say हल्ला सुनेको थिएँ अब आफै बुझ हैन आफैले सबैजना जो सुनिरहेछ आफै बुझ हैन अब लाइक त्यहाँ चाहिँ like I think it was a little bit corrupted. You know what I mean? Like the centers and stuff. You know. Definitely, man. Exactly. Like हाम्रो James पनि बब्बल corrupted हुन्थ्यो यार अहिले भन्न हुन्छ कि हुँदैन I don't know. Lock at night.
But like I've heard so many stories of like corrupted centers and stuff. Like I don't know if it's true. I've never had any like personal experience. Like मलाई कोहीले त्यो इन्भिजिलेटरहरू कसैले personally help त गरेको छैन होइन, but I've heard a lot of crazy stuff, man. And I believe it. Like I believe all of it. Dude, Even प्रसादीको पनि. मेरो साथीहरू प्रसादीमै पढेको के ब्रो, मेरो कति साथीहरू प्रसादीमै पढ्यो. Obviously I met few friends there होइन, प्रसादीमै पढ्यो. अनि तिनीहरूले मलाई पछि इक्जाम सकेपछि भन्थ्यो कि हामीलाई त यस्तो 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 गर्न दियो भनेर कि. I'm like I'm not gonna say कस्तो कस्तो गर्न दियो भनेर. अब obviously I don't want somebody हुन्छ नि putting a lawsuit against me. But I'm just being careful. But यस्तो 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 गर्न दियो भनेर आउने के, लाइक कस्तो त म भन्दिनँ है एक्ज्याक्टली. अनि that is how they generated results के bro, you know what I mean? प्रेसर कुकर जस्तो हालेर क्रिएटिभिटी खै त. No wonder you don't see any Prasadian bloody making like हुन्छ नि thinking outside the box. And there are so very few Prasadian making it to IOE of, or what do you call medical science or not. It requires you know what I mean, creativity. It requires your own thinking type ko, you know, like I don't know man, like यो प्रसादीहरू अनि जेम्सहरू like नेपाल in general नै भनौँ होइन, प्रिन्ट पोइन्ट नगरिकन like रट्टा मार्ने टाइपको इन्डिया पनि रट्टा मार्ने टाइपको रट्टा मार्न सक्यो भने चाहिँ damn you're like the next Albert Einstein टाइपको हुन्छ नि. But like if you don't fit in type को चाहिँ अनि then you're like the donkey of the fucking class type को हुन्छ नि. I don't know why किन यस्तो मेन्टालिटी हुन्छ होइन नेपालमा. I don't understand. Like नेपालमा हुँदाखेरि क्वेसन कहिले पनि गरेन होइन, किनकि that's all we knew. सधैँ बच्चा फर्स्ट क्लासदेखि 10 क्लाससम्म लाइक रट्टा मार्ने, अनि त्यसपछि एक्जाममा त्यही रट्टा मारेको लेखेर आउने, अनि मार्क्स राम्रो आउँछ टाइपको सिकाउँछ नि हामीलाई पहिल्यैदेखि. बट अनि त्यसपछि त्यही क्यारी ओभर हुँदै 11-12मा पनि त्यही हुन्छ. अनि इफ यु डोन्ट understand anything, you're just expected to, I don't know, hug up shit. I don't know why that's the mentality sir Nepal. It is the thing, bro. It is like no one's questioned that, bro. Question if that's right or not. You know what I mean? And moreover, people, I think no one is perfect, and I think when I was in Nepal, I used to, you know what I mean, like judge book by its cover. Okay? You know what I mean? Ramar school. It all depends. Bitra ke cha ni ta, you know what I mean? At the end, bitra kasto manche cha, bitra kitab kasto cha, content kasto cha, त्यसमा भर पर्छ नि त, not discover नि त. So like what I'm wearing, what I'm doing, त्यो स्कुलको the infrastructure ले पनि फरक पार्छ अलिअलि, तर like त्यसको results ले के, like it's not that के, that results can be like के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यो results जसरी पनि ल्याउन सकिँदो रहेछ कि. अनि if I tell that to my parents, they won't believe it के. They didn't believe me. Like my parents, they didn't even believe me that I used to get bullied when I was in grade 4. In James, you know, James, you know what I mean? James just goes, bullying? No, they don't do that shit. You're making shit up. You just don't want to go stay in hostel. But next again, oh, hostel was them. And hostel was no one sign and bully got it. You know what I mean? It's true, man. I mean, it's weird, man. Like, you know what I mean? Like, it's people sometimes can get ignorant, like they ignore truth, and that is killer, man. That is so, man. I think like if you're listening to this and you think like Prasadi and all those big dogs in the game, you think that's a good option for your kids or your brother, sister, think again. Marks is not everything. I know. So what do you think? Definitely हो यार. अहिले आएर बल्ल रियलाइज हुन्छ यार, तर मार्क्स भनेको केही होइन भनेर. केही पनि होइन. अब obviously अब तिमीलाई चाहिँ अब मेरो साथीको छोराले यति ल्याए गर्न लाग्यो भने त अब fuck yourself, होइन? But what I'm saying is that if you really want your kid or your sister or brother to bloody excel and find your passion, find your jinx, and then, you know, like make big name in the industry, just fucking and be happy. Basically. Happy. Main thing, be happy. You know what I mean? Yeah, that's a fucking good point. Be happy, okay? No. Definitely just chill out, relax. You know what I mean? Just to prasadi ma eti result ल्याउँछ भन्दैमा, that's not how it should be. You know? Or do more research, moreover. Like, don't just say that prasadi is good. You know what I mean? I don't know which school is good.
I think it all depends on herself. I'm not gonna say like James is good or Prasad is good, or you know what I mean. But I definitely know that Prasad is not good for you kids or sister, brother, because I've been there, done that. All right, that's what I mean to say, bro. I'm sorry if I interrupted you. Shit, sorry. But you know, I'm so excited to talk to you. You know, like I'm कति पछि कुरा गरेको नि त. त्यो पनि हो. Also like truth नै हो नि त हैन, साँचो कुरा हो के like sugar coat गर्न खोजे हैन, जे हो त्यही भनेको हो हैन. That's I guess that's why people listen, I guess हैन. So it's our responsibility to tell the truth and nothing but the truth. No, 100%. Nothing but the truth. Bible ल्याएर हात राखेर भन्दै भयो. Anyways man, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छ हैन. अनि when you first came अस्ट्रेलियामा तिमी फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि युनिभर्सिटी गयो हैन, एक्सपिरियन्स गर्यो, अनि अहिले ग्रेजुएट भइसक्यो सबै. you've been in नेपालको कलेजहरुको एक्सपिरियन्स थाहा भयो, अस्ट्रेलियाको कलेजहरुको एक्सपिरियन्स थाहा भयो. अस्ट्रेलियामा चाहिँ कस्तो छ तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा चाहिँ? ब्रो मैले तिम्रो पोडकास्ट सुनेको थिएँ अघि भर्खरै हैन, अनि आई थिंक आई क्यान इट्स अनि तिमीले जुन भनेको थियौ नि लाइक 50 लाख वर्षको टाइपको, आई थिंक डेफिनेटली नो वर्थ इट हैन. लाइक तिम्रो क्वेसन एक्ज्याक्टली मैले बुझेन ब्रो, लाइक कुन सेन्समा के सोधेको एक्ज्याक्टली, फेरि रिपिट गर्छौ र प्लिज? मैले अलि क्लियरली भनेन. लाइक नेपालमा र अस्ट्रेलियामा युनिभर्सिटी लाइक लर्निङको लागि इन टर्म्स अफ लर्निङ चाहिँ अस्ट्रेलियामा के चाहिँ डिफरेन्स छ तिम्रो एक्सपिरियन्समा? आई थिंक आई गट यु ब्रो. मैले नेपालमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ गरे हो के 2 वर्ष. Okay. And then I'm like, fuck that as well. I'm not doing that shit. That's not for me. Just like how I did in Prasad. Like I'm a big quitter again. You see what I mean? Quitter भन्दा पनि I think you just want to know what you really want to do type, and there's nothing wrong with it, I think. And there's nothing wrong with that, man. I'm just trying to be funny. If that's not funny, I'm sorry. You know what I mean? I'm a quitter. So what? I've learned from every step of my life, and I'm still learning. I'll still learn. Everyone's learning, you know what I mean? तर मैले त्यहाँ सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको हैन ब्रो. अगेन प्रेसर कुकर ब्रो, प्रेसर कुकर केही चाहिँदैन के ब्रो. लाइक हुन्छ नि त्यस्तो के सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको थिएँ हैन, लिटरली के पढाइदियो भन न, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सब्जेक्ट पढाइदियो यार. Can you believe it? Seriously, man. I'm having a hard time believing it, man. Damn. Like सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेको थिएँ हैन, अनि फर्स्ट सेमेस्टरमा त अनि कम्प्युटरको सब्जेक्ट पढ्नु पर्ने रे हैन. How the shit is that programming gonna help me in bloody making bridges and shit? Obviously, programming is a very good skills. I'm in fact a programmer, you know. You get problem solving skills and shit. But the thing is, it's a pressure cooker, man. There, कति कन्टेन्ट समयभित्र सकाउनु पर्ने. इनफ्याक्ट समयभित्र अगाडि सकायो भने टिचरलाई हल्का हुने हैन. अनि मोरओभर चाहिँ इन्जिनियरिङ पढाउने रे, अनि कसले पढाउने भन्दाखेरि भर्खर ग्रेजुएट भएकोले पढाउने. देयर इज नथिङ ब्याड विथ द्याट हैन, देयर इज नथिङ ब्याड विथ द्याट. इनफ्याक्ट पढिरहेको मान्छेले पढाउँदा नि आइ एम मोर देन ह्याप्पी के, बिकज हाम्रो लेभल मिल्छ हैन, अनि थिङ्किङ मिल्छ. वी आर थिङ्किङ इन सेम बोट, यु नो, बिकज हामी भर्खर ग्रेजुएट हुँदैछ. त्यस्तो मान्छेले पढायो पनि इट्स ओके. तर एउटा सिनियर एउटा जो मान्छे लाइक ट्युटर र लेक्चरर अनि प्रोफेसरमा फरक हुनुपर्छ के ब्रो. यु नो व्हाट आई मीन? ट्युटर भनेको ट्युटर हो हैन, लेक्चरर भनेको लेक्चर हो. लाइक यु मस्ट ह्याभ लिटिल बिट अफ एक्सपिरियन्स के ब्रो. लेक्चरर भनेको इट्स नट जोक के ब्रो. हुन्छ नि, इन्डस्ट्रीमा काम गरेर रिसर्च गरेर लाइक एटलिस्ट 5 वर्ष 3 वर्ष काम गरेपछि त उसले भोग्छ नि त. लाइक सपोज हाम्रो नेपालमा कस्तो मान्छेले अकाउन्टिङ पढाउँछ, जिन्दगीमा अकाउन्टिङको जब नगरेको उस्तै परे. कस्तो मान्छेले बिजनेस पढाउँछ ब्रो, जिन्दगीमा बिजनेस नगरेको मान्छेले बिजनेस पढाउँछ यार. अनि त्यो सोच्दा डुबान हो यार यो त भने जस्तो फिल हुन्छ क्या ब्रो. Obviously there could be other people who might want to, you know, talk against this. I'm more than happy to hear, but I'm not trying to be offensive or anything. But what I'm trying to say is, how can someone who has never done a business, never opened a bloody shop, doesn't need to be a bloody, you know, IBM or, you know, Yahoo or, you know, Facebook, a simple shop, किन भन्दाखेरि त्यो बेसिक अफ बिजनेस त एउटै हो नि त. ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, मार्केटिङ चाहिन्छ, अनि सामान आउनु पर्यो, जानु पर्यो, इन्भेन्ट्री चाहिन्छ हैन. एउटा बेसिक त सेम हो नि त.
जो मान्छेले एउटा सानो पसल खोलेको छ नि त्यही मान्छेले पुरा बिजनेस होइन 50 जना भर्खरको पाट्ट परेको उमेर भएको होइन लाइक हुन्छ नि एउटा बर्डिङ मान्छेहरूलाई त्यस्तो पढाउँछ अनि त्यो पढाउने भनेको के भन्दाखेरि किताब भोगाउने कि I mean that is the thing like that is what I experienced in engineering in Nepal के bro जो मान्छेले जिन्दगी ब्रिज बनाएको छैन जो मान्छेले जिन्दगी लाइक घर बनाएको छैन एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट गरेको छैन होइन त्यो मान्छेले नै आएर हामीलाई रट्टा माराउने के दह्रो हुन्छ नि म्याथमेटिक्स होइन जिन्दगी म्याथमेटिक्स युज गरेको छैन कि फेरि त्यो मान्छे त्यही म्याथमेटिक्स युज गरेको छैन कि I mean to create something but the thing is that is the system in Nepal and like it was in fact Sayat Titibela it was very under pressure man it was very under pressure man I failed in bloody kati 8 subject ma 8 subject ma failed hunte yaar yeah man it was very hard and when I came here Australia ma the good thing about Australian education the good thing about Nepal ma padhnu ko chai good kura ke bhandakari you are there near your family haina which is a big support ani like if you are from Kathmandu if you're studying where you belong then you are even luckier you with your family you're living with your family they cook food for you sometimes maybe not I don't know but you're still there haina सँगै हुन्छ रमाइलो तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ it is good fun a lot of freedom haina a lot of good fun अनि like you can choose your subject तिमीले पहिलाको पोडकास्टमा भन्थ्यो नि like you can choose your own subject and like if you're studying software engineering you can bloody choose your subject such as French language if you want to learn French you can choose that no one really gives a crap you know what I mean that kind of stuff here as well man similar concept I mean तिमीले भने जस्तै it's similar over here as well अनि guys by the way if you haven't checked out Sohail's previous podcast you gotta check that out it's quite funny and it's quite enlightening anyways त्यही हो अनि like it was pretty like राम्रो छ हैन in a sense that तिमी आफ्नो चुज गर्न पाउँछौ अनि if you know what you want to do and if you come here it's a good thing that you can choose your own subjects हैन अनि लेक्चरहरु स्ट्यान्डर्ड हुन्छ like they've done that shit like most of them at least हैन ट्युटर तिमी आफ्नै साथीले तिमीलाई ट्युटर गरेर हुन्छ that is so much fun how good is that hey bro like literally हामी अघि भर्खरै एउटा सब्जेक्ट सँगै पढिरहेको थियो अनि अहिले आएर अनि हिज ट्युटरिङ के लाइक ट्युटरिङ भनेको लेक्चरिङमा डिफरेन्स हुन्छ बाइ द वे हैन लेक्चर फरक हुन्छ अनि लाइक ट्युटर आएर हामीलाई त्यही साथले अनि सिकाएर हुन्छ कि अनि गेट्स पेड प्रिटी वेल एज वेल हाउ गुड इज द्याट है अनि इट्स प्रिटी कुल के ब्रो हैन अनि त्यो हुन्थ्यो इट्स प्रिटी नाइस गुड अपर्च्युनिटी यो ठाउँमा अनि लाइक तर एट द एन्ड अफ द डे आई थिङ्क यु डोन्ट निड युनिभर्सिटी टु बी ब्लडी हु यु वान बी द्याट्स वाट आई थिङ्क एन्ड अस्ट्रेलियामा चाहिँ टु बी अनेस्ट अस्ट्रेलियामा चाहिँ आई डोन्ट नो अमेरिका you will be treated international students mostly will be treated as a milking cow here that is a fact that people can't change you'll be treated as a like international students are a milking cow for Australia so yeah it's a good opportunity good thing to see around a lot of freedom yeah but yeah that's the thing and Australian education is absolutely very good very very good I love it but it's not worth paying 2 crores for your education 100% no because the same education तिमीले जुन एजुकेसन 2 करोड तिरेर पढ्यो नि ब्रो त्यही एजुकेसन खैरीहरुले 20000 तिरेर नेपाली 20000 तिरेर पढ्छ के बुझेन Exactly man यहाँ पनि सेम हो international students are like हुन्छ नि we are the milking cow हुन्छ नि I don't like I guess it's the cost of coming here, experiencing all this stuff, and getting the education that we're getting. I know, but we are definitely the milking cow. And I guess Australia is the same, I guess. I know. Oh, it's very same if you're going to big universities. I know it is absolutely same, bro. I mean, how can I know? Like, एउटा मान्छेले तिमीले सपोज एउटा किताब किन्यो हैन त्यो किताबलाई तिमीले $2 हाल्यो रे हैन अनि किन भन्दा तिमी यो देशमा जन्मेको हैन अनि म बाहिरबाट आएको रे अनि त्यो किताब चाहिँ मलाई चाहिँ $2 हैन कि मलाई $50 पर्छ के अनि भ्याल्यु भयो त ब्रो त्यसको त्यो किताबको भ्याल्यु भयो त त्यो किताबको रियल भ्याल्यु त $2 रहेछ नि त त्यो I mean so what I'm trying to say is education is very good right absolutely worth it तर we are
we are paying too much for this, and its value is not 2 crore. Okay, its value is not 2 crore Nepalese rupees. I know its value is whatever it should be. That is, education should be free, by the way, like in Germany, which should be free. But still, like, you know, it's not gonna just run by itself. I know it's understandable, but that's what I mean, man. Like, like जे कुराको पनि पोजिटिभ्स एन्ड नेगेटिभ्स हुन्छ बाहिर आउने पनि अब धेरै पोजिटिभहरू छ हामीले कति पोजिटिभ कुरा गर्यो होइन नेपालको नेगेटिभ बट अस्ट्रेलियाको युएसको पोजिटिभ कुरा गर्यो नेगेटिभ पनि हुन्छ ब्यालेन्स गर्नलाई सबैको सो तिम्रो इन यर एक्सपिरियन्स होइन वाट इज द बिगेस्ट लाइक कल्चर सक टाइपको होइन द्याट यु एक्सपिरियन्स इन यर फर्स्ट इयर अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि चाहिँ culture shock, damn man, that's a bloody big question, eh? By the way, all the audience, just letting you know, this is not framed, so I'm not ready for these questions. What do you think? Like organic on the podcast, organic राख्नु पर्यो. GMO हुन्छ त हैन bro, like genetically modified. Steve Jobs हुँदैन स्पिच दिने ठाउँको ठाउँ हुँदैन. But it's okay. We tried. Yeah. Dude, the thing is, yahako's culture difference, I feel like the good thing is culture difference. People here are a lot relaxed, man. And people here are a lot relaxed, and they don't take things personally, in my experience. Like, you don't see a lot of people taking things personally. Like, like, there's nothing personal, you're free to, I don't think that's a cultural shock, at least, again. Those multiple cultural shock ko kura garyo haina, like, can I remember and then tell you as we go? Definitely. How does that sound? So school life सिधिसक्यो तिम्रो हैन, ग्रेजुएट भइसक्यो, अब सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गर्दैछौ हैन. How is it? Yeah, man. It's all right, man. Cannot complain at all. Life is treating good, man. Life is treating good, I know. Ani main kura chahi, it's awesome, man. Like, I cannot complain, man. There's so many unlucky people out there, you know what I mean? Like, less fortunate, I would say. You know, कति मान्छेहरुको हात छैन, खुट्टा छैन हैन, अब खानलाई आज बिहान खायो भने साँझ के खाने भनेर हुन्छ हैन. तिनीहरुसँग कम्पेयर गर्यो भने त लाइक हुन्छ नि, तिमी म इनफ्याक्ट जसले सुनिरहेछ, इनफ्याक्ट यो सुनेर यो मोबाइल चाहियो नि यार सुन्न पनि भने त्यो मान्छेहरु त सबै एकदम लकी जस्तो लाग्छ के हैन. अनि I think I'm blessed. I'm very blessed. I'm lucky to get an opportunity. I know that साँच्चै भन्नुपर्दा it was not easy. It was not easy, man. It was not easy. I'm not what do you call intelligent. I'm not talented. That's the thing. But that will not stop anyone to be what they want to be. You know what I mean? The thing is, good thing is, bro, it just came to topic of passion again. Luckily, I stumbled upon by my passion. Luckily. झुक्किएर के तिलले त्यो अस्ट्रेलिया जान त भनेको त्यो तिलले अस्ट्रेलिया आयो अनि अस्ट्रेलियामा यस्तो हल्लिदा अनि पुरा प्यासनमा झ्याप्प ठोक्यो लड्यो अनि यो त मेरो प्यासन रहेछ भने जस्तो भयो के ब्रो. सो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इज लाइक माई प्यासन के, लाइक यु नो आई मिन, एट लिस्ट फर नाउ. सो आइ एम लकी, आइ एम ब्लेस्ड. लकी भन्यो होइन, तर आई थिङ्क अलि तिमी आफूलाई पनि अलिकति प्रेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. लाइक यु ट्राइड, लाइक प्रसादीमा गयो भन्यो होइन, प्रसादी छोड्यो अनि फेरि अर्को के गर्यो, सिभिल इन्जिनियरिङ गर्यो, त्यो पनि मन परेन, त्यो छोड्यो होइन. बट लाइक अब अस्ट्रेलिया आयो अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियामा पनि आइएम स्योर इट वाज नट इजी होइन. फर्स्टमै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गरेर त होइन होला, फर्स्टमा अझै तिमीले कति गर्यो होला, एक्सपिरियन्स गर्यो होला, एन्ड देन यु फाइनली ल्यान्डेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ. सो लकी पनि हो, लक पनि हो, बट आई थिङ्क अलिकति तिमीले आफूलाई प्रेज गर्नुपर्छ. You know what? It's all lot of effort, man. Like, यहाँ तिमीले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको जब पाउनलाई होइन, इट्स नट लाइक आई हेभ फ्यु फ्रेन्ड्स फ्रम अमेरिका होइन, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ यति धेरै अपर्च्युनिटी छ भनेर सुनेको थिएँ कि मैले अमेरिकामा. लाइक तिमीले एउटा जब सिकाउनमा गएर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको जब खोज्यो भने लाइक 1000 आउँछ अरे कि सुनेको थिएँ मैले है. मैले एक्ज्याक्टली भेरिफाई गरेको छैन त्यही पनि, तर त्यसै एन्ड आई थिङ्क दे आर सेइङ ट्रुथ होइन. अनि लाइक मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटी छ होइन, स्पेसली आफ्टर दिस पेन्डेमिक. के पेन्डेमिकमा पऱ्यो कि ग्रेजुएसन पनि. अनि लाइक 2020को जुनमा म ग्रेजुएट भएको होइन, अनि भएको जबै थिएन कि ब्रो, होइन आई मिन. आई थिङ्क त्यसले गर्दा पनि गाह्रो भएको थियो,
But at the end of the day, it's all about action. You know what I mean? Like, take tremendous amount of action. So if we are taking action, we'll get there. And software engineer goes up on it's not a big deal. Seriously, like if you work hard, it's okay. You'll get it. You know what I mean? And be consistent. You'll get it. It's very easy. What about yourself, man? Like, Timmy say I really want to focus in that thing that you know what I mean. Like, it's very hard. It's not easy here in Australia or देशमा आएर हैन लाइक खैरेहरू यति तिनीहरूको ह्युमर फरक हुन्छ हैन भन्दैमा ह्युमर फरक हुन्छ बोल्ने पारा छुट्टै हुन्छ तिनीहरूको लाइक कल्चरै फरक छ नि त त्यो भन्दैमा लाइक हामी डिफरेन्ट हो हामी एउटा ब्ल्याक शिप हो हैन कि बट इट्स नट इजी एज वी थिंक लाइक हामी जुन मेन्टालिटी लिएर सुरुमा आएको थिएँ नि अस्ट्रेलिया यहाँ आएर त म यति पैसा रुखमा फल्छ भने जस्तो कि हैन हामी त्यस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ हैन अनि इट्स लाइक इट टुक हुन्छ नि ब्रो लाइक तिमीले 0 to 10 मा कति हार्डवर्क गर्यौ त त्यो सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनलाई भन्ने सोध्यो भने चाहिँ I would say 0 to 10 ma I think I worked 50 to get this. You see what I mean?